হ্যাঁ, মেরে থানা শিয়ালদাকে। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो? কি বলছে कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? সেটা তো জানি না স্যার। शियालदा में थाना। तेरा नाम क्या है? আমার नाम राजेश का। তোর আব্বার নাম বল দে। ठीक है, तेरा नाम पता कर लूंगा, समझे? আমার नाम বাচ্চা। तेरा नाम पता कर लूंगा। अभी अभी देखाता हूँ, अभी देखाता हूँ तुझको। হারা तेरा नाम ওই ফিকে ক্ষমা চা ক্ষমা চা अभी देख लूंगा तुझे। ক্ষমা চা तेरा হ্যাঁ आईडी नंबर आया मोबाइल पे? তো বের করে নেবে হ্যাঁ, বলো। বলে आईडी नंबर। हाँ, तेरा आईडी नंबर देख के तेरा नाम, तेरा घर, तेरा थाना कौन सा है सब पता कर लूंगा और थाना फोन करूंगा, समझे? আরে আমি কি বলছি, তো আমি বলছি আমি ওকে ভালো মন্দ জিজ্ঞেস করেছি। আমি বলছি তোমার আমার আগে কথা, আমার কথাটা আগে শুনবে, আগে ভালো কথা আমার কথাটা শুনবে আগে। আমি বলেছি মেরে তুমি फोन रख, আমার কথা শুনবা তো 1 মিনিট। फोन रख, हम थाम। আমি বলেছি আমার কথা শুনো। আমি तेरा आईडी नंबर बाहर करके फोन तेरा आईडी नंबर मैं बाहर के करूंगा। मेरे उठ के मैं नाम बाहर करते नहीं पड़ेगा। मेरे तुमसे हम कौन है मालूम तुझे? हम कौन है मालूम तुझे? मैं कौन है वाला? हम कौन है तुझे पता है? ওরে तुझे अभी अभी जेल में भर दूंगा, समझे? नहीं जो हो गया। अभी जेल में भर दूंगा, अभी इसी वक्त। এই कहाँ रहता है देखा? শিকির বল ভুল হয়ে গেছে नहीं जो ताली भूल हो ही गया। तो এর জন্য আমি कौन है ये तुझे पता नहीं है, समझे? তা मेरा भूल तो हो गया। फोन कर रहा আমার কথা শুনে, हूँ, तैयार रहा। আমার কথাটা শোনেন স্যার। বলছি मेरे मेरे मानुष का भूल होली तो क्षमा तो हमसे मैं उधर के क्षमा गया। তা তুমি তো নেইছো ক্ষমা করেगा। ए बकवास मत कर। मेरे बकान আমি नहीं माफ करेगा। আমি गाल बकवास मान कर, আমার वरना আমার तुझे जेल में भर दूंगे, समझे? मेरे जीवन के नहीं भाग दिया। इसी वक्त तुझे जेल में भर दूंगा, समझे? এদিক চল আমি তো মেরে গাল তো দিয়েছি। আমি শোনো, আমি মেরে গাল দিয়েছি। আমি মেরে तू मेरे के सॉरी बोलता है তা ও তো নেই তো নাম তো বলা है। যদি বললো আমার তো কিছু বলিনি। कौन सॉरी बोलेगा? আমি তো সরি বলেছি, মানে আমার ভুল হয়ে গেছে। আমি তো বলে দিয়েছি তো ইংলিশ থেকে। ওদিক চল তোর আব্বার तुझे गाली क्यों दिया? গাল তো দিয়েছে, আমি ওই জন্য তো সরি বলেছি। এদিক চল হেঁটে এদিকে মেরে গাল তো দিয়েगा তো ওই জন্য সরি বলেছি। तुझे देखूंगा अभी, तू कौन है, कौन सा बेटा है, तू कहाँ का रहने वाला है, तुझे अभी देख लूंगा, समझे? শোনো আমি একটা কথা বলছি স্যার। আমি শোনো कहाँ से फोन कर रहा है? আমার কথা শুনবেন। আমি ভালো মত চুপ না, আমার কথা আগে ভালো করে শুনবা স্যার। আমার বলেছে এদিকে আয় এদিকে ফোন রেখে দে